miwadoto mau yesiseho Ajahanda so ajimina ye Para me mina ilo Medeka gbero himana iyo koton makudo Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo Na iyo koton makudo Ajahanda so ajimina ye Para me mina ilo Medeka gbero himana iyo koton makudo miwadoto mau yesiseho Ajahanda so ajimina ye Para me mina ilo Medeka gbero himana iyo koton makudo Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo mau yesise kasa do sovidiro baname do sayana do kame do beletome do to nu pon me ton le baton nu do bezanto me baton le akuno gberuto eno wan to le gbe kodo nu sisan lo pan Ajahanda medeka gbero himana ilo koton Ajahanda so ajimina ye Para me mina ilo So ajiwa ye wa ye Ama uje wa uitiro Ba se me como dice Se va yena fado koje me lo bai Ye kwe ayena do kabo Una jajo baba chejibo Go wasawe jawe ye como Sikwe afọ tene gome kakaje we enu mi de die bo mawu gbagada su rondo mawu yesisen jini kusipodo aikuma kwado to ebio agbazamedo bene to mi tome fi lobodujon gbaname to kon la zandian do tome mawu abraham ton mawu jacob ton mawu moïse ton ze agbaza do aikungba elojio namote lobona de fiton le sin awovi bezebulu gbenu podo bezebulu sin videle eweyin meekuro azegbenue bogbenue kuvito gbenue yemawe gbenue dagbenue yo ena gwenfi enele bi sesegan enewe mawo sagbaza do sandian do bokado soviodiro gbaname ron arwan ene mawo sagbaza bo wa funfun gbe yo na fun bonando tonwan bezebulu podo fitolepan eutu ewa gbaname ron eyan rwande bonu edo funfun jolo gbeto ta konu lopogon ya lo àwọn ìbẹ̀rù funfun jùlọ àwòvì bẹ́ẹ̀ zebulu kodo vitọ́n lẹ́ kogan eyín dọ̀ nù ìmọ̀hún sunu nyɔnu gbẹtọ́ ekoro àìkúngba elọ dilẹ̀ bìọ́ mibonu mina siku jọlọ gbanamẹ bọ́nà siku mọ̀ òkúnlẹ̀ gan anakọ ìmẹ̀ bọ́nà koro sísẹ̀ débù mẹ́hún túndọ̀ mẹ́jẹlẹ̀ gbanamẹ sí àwọn elọ emirẹ́hàn emina yìí bọ̀ xɔlɔxɔlɔ awadijɛ kan tuntun médecin awovigbenu médecin bẹ́ẹ̀ zebulu gbenu wọn médecin emina du àtsẹtàn gbanamẹro soviẹdiro sandiyanto si kan mẹ túndọ̀ mẹ́jẹlẹ̀ eyín afɔtò foyitero somimẹ eréńdì hùn xɔlẹ̀ gan eyọ xɔxɔ ko mọ do gbogbenu azegbenu yemawegbenu kuvitɔgbenu dangbenu bɔndebu kunsɔsiku pe emilẹ wo azɔndebu edze adebɛyɛ azɔnbudo do agbazamɛ ye alisudome numaro nukɔn yiwɛ azɔnkutekute erodide do yɛlɛ yɔ tɔnɔdie gbanamɛ soviɔdi eyedzɔ eyemina siku yi bɔn xɔlɛ gan eyimawo gbɛgɛlanso hɔndɔtɔn yɔ eyemina siku mɔ bɔn kantuntun enayi emitɔn enea wotu ɛlɛzɔn bɔn gbanamɛ do soviɔdi do zanjan do si kan mɛ wɔn bɛ si nyɔn zangbelɛ tɛgbɛ krasɔ yi sibigbe yɔ mawo gbɛgɛlanso hɔndɔ enɔ tún kanu mɛ enɔ fiyɔ aze si mɛdzi enɔ fiyɔ yɛmawe si mɛdzi enɔ fiyɔ dan si mɛdzi bɔn enɔ mɔ awadijɛ bolo mɔ kan tuntun bolo mɔ kɔngbɔ nu azɔn yi jɛwɛ ede lɛ yɔ mɛ kpɔdo ekpoɔ enɔ dɔxo bɔn nu edo mɛ gboɔ yɔ enɔ do mawo gbɛgɛlanso hɔndɔ bɛnɔ se bolo dalɔ mɛ ta bɔn nu edo gbogbo yɔ ena siku gosi gudoto ye
bonukon yo ena tinwe mi bono mina jolo gbanamero soviodi do mo branso rondo ogon basi ku mo ronron basi ku mo atei basi ku do ganjeu bagasi ku do nu didi bono rolegan na si routine mi gbetole bi do bagranso rondo ro vie mi tole ena kwa soji debudo ko enele nuwe mi podo ipo mina no doko ba mi kan so garu tolo edo emisie so do tanu ye bu fio ye brabra e ko la itomle bi podo bo pe chakatu e ko daile bi sese ban bueno dako ene ma wasa gbaza lobo wa yo mbonu ni mai ko no khonu mi yo na bi sese bo dondo gbanamedo soviodi basi ku imo rolegan gbanameo me biton e de akota de so info e de sinsene so info modo podien e ka de tokodoto de so info won elo e si e mi de din yo gbogbo ji pasa da ko e lu gbanamesin àwọn do soviodi o sanya do kan meyo e wa itombo mi lo mo mi si kuse bonu tore kase e budon tode Jahanda so ajimina ye para me mina ilo mende ka gbero yemana yo koton makudo ajahanda so ajimina ye para me mina ilo mende ka gbero yemana do dagbo ma we nto bo mi be sen pan come akuno mi ton Jesus Christ social che wọ́n yín máa ò tán pé ó mẹ́tàn ló bu tàgbó máa ó yẹ ẹsẹ̀ tọ́pọ̀ nípa àpòpọ̀ mu tán. bọ́nà pọ̀ hàwí lọ mọ́. gbẹ́tọ̀ òwe ló ń tán lẹ́ mi kú dòlè wẹ́nu. mi ì má ló kàn jíà. mi bẹ́ẹ̀ nù wíwá lẹ́bọ̀ àzànfìyé wáyé lẹ́mẹ́yẹ o. mi kẹ́nu dó pásítọ̀ àsìnù jí wù lẹ́wọ́. bó ti mẹ́nu kékeré mi. mo gbẹ́ ọmọ sẹ́kùn ọ̀lẹ́yẹ o mi dọ́nu mi. epo nù jí wù gègé ló pásítọ̀ àsìn nu iwale me bo we nu mi kado yo exo ekpe wonu me na si hutin tena gben bisese a mo ya che yebono mo ya eno yo ndo yo kono Elias Atingla bondo bu ha yo kono mi ton sisi je ha o mi de chakpa ene bo mi kudo le wonu mi do gbedo se do me ro hu egbele bisese we me no no monji me la ho Patrice Beja to kuni ni kuda soton bodo kunu toro mi to e no do to ma o yesensin holei do meru mau bawe Ronaldo tu mo ya chi cho mi na hum sinu wan leo mi ambio yo kono mi ton sije ha ko mi acha para jini tu rebe do da bui mau to fio ku yesi pasin kota me a krono mau to no ku to jeli jenu me kaka mau Abraham ton mau peroto mau emewe mau esalme gbe sidi jeli jenu me kaka mi foi como eu me zeta taze mi zia fo afozi afo mi ton boko mi de son si hon ya me so ro mo no yin mo bo mo ko si wo da gbagbe asan ilo ton mi wa agbalo sa na cheme ton me bo mi na che mi de son ton bio e kondo mi podo to ku me ton se pan jiwe bo no we ziza e no kono we ke jibe no mo ku ye so bo ro ai hon yo we za mo ko ton ni hon kono pe sin ku me ton se pan ji bo no hon no ton sin ho gbere me ton me yo eni wasaro mi podo to metom sa prisi peji dagodo yin kom metom zo metono fion yin yo en bo se nuwe beze bo si hokla no tile no vanu kunu ho meton yo zo metoni jeti bo fion no le pisi le domi bonu klon e hono kweoji ko nu Chris wa gbe me yo eni honkoro do ko to se jiboni dagbe nu mi pro to meton bisi pan do meresno e dagbe ma otovio ku ese se pasin kotame wadi ene toro mi tole mi kudo le wenu mi le wakabo alo pa furu apa lo sa o be to ma ukun do sin gbegbe ma u kan gbe nu kunu mo yi be je fonu gbe nu kunu mo ai pon bo nu yesu mere tin bo nu weji le tin o mere so mo ma u le pon petole wa gbe me mi ko ti me hunu be nu wi wa le fi le roji petole wa gbe me o ai hai ton do nyoji meri jen do pe lo bo eklu so mo bu tagba so mo ero wala ra cho nusure de nu meri square sa nu pe o bo pe to le irun be egbon nu mesin le si an le ji
me na yoro ma ura time e na yoro kame e na plekota bu podo broji ma wo fiere bo akota le ye tu ma ho me no kuno ma wo to kundia akota bisese yo ma wo ero inko teme me akota le bisese me gbe me mi de la blu ne o me kaka bo kwa fo o jejerie yo Jésus Christ David vi beto de wa we ke o me bo in beto budo do non ton na eton yi na jiro Maria bo ji ya ji don bo jiro bo po me yo le bo vile sintentin yo non ton ene on eroji e konton sunu pon yo nda lo jiwe beto ko ton le ye kocha bo roji en mable me de o le nyonu le e la gaton boaro vi sopra kon Joseph we e wa gbe o me yo asanu jijewe yo beto le mono ji khodi lo ton konfo afodi ton le konfo nous beto de le BCC bon et nous beto le tintin oui e do yo e jen ko jen da ho le tire jiro yo ho mando ko ne ro ko yo e play Jerusalem yo ho me yo e tondo o se wona tole o tonu kunda ho me mawo ho doto mawo so ato titingbele tintin bon nous cambio ton le no jiu ho di do ton no jiu ho hen wa yo ho do de ton tai e yo ko ku to mesin ho wa bon mettons le ibe po yo ile ko ayo amodo itintin be cambio roji te ozu e ka do mi ba we aji le aso e to mi ton so da sinu mi yo egbe emi tí ó pé do yìí bọ̀ mi wá sí rọ́jí òyọ́ kò yóò má mẹ́rin kú ọmọ ẹ̀ kò ní wá rò pé pàǹbọ̀ lẹ́ wé sí yìí ọ́ ewé wa bẹ́ àṣọ gbogbo nìjíw tó nǹkan tó kà náà tó mẹ́ ń bẹ̀ sí ìwé nínú ọ́ nìjíw lẹ́sàn bọ̀ pẹ̀tọ́ lẹ́ ìjẹ́ pípé dé jí do èmi rọ́jí ìwé tó mẹ́ lọ inú nìjíw múnú fẹ́nu mọ́ yà tse àmọ́ pẹ̀tọ́ pé tó ń tán lẹ́ bì sísé ọ́ ìgbẹ́ ìlọ́wọ́ àtsẹ́ yẹn wa àtsẹ́ ìmáwé ń tọ̀tàn tàgbó máa yẹ sísè nẹ́gbẹ̀ẹ́ hàn àpẹ̀ mẹ́ yọ yena materi roji ma o fibo ma wa e de khle roji mi kun fun peto de le bu wan bi sese bo de wan khle peto le bo iku ta ton me bo mi ko du ko ton pasqua me mo flin nji we ne for sisa da ho ma wo e so peton so jo bo nu peto e yin po ku to ran se mo rin kan yo mi do bo mi ti men mi roji won we e igbe boblo nu le bi sese ro ta gbo ma o ye sese to ton we juro yo mi roji wọ́n wọ́n ìdàgbò fún ìsìnkú àgbẹ̀ ìlú mi lọ́jí fífún ìsìnkú àgbẹ̀ ọ́ àti ẹ̀yìn mọ̀ ìdàgbò ìmọ̀ tọ́tún lọ ní lọ́jí àjùrò mẹ́rin náà gàhùn lọ́nu mímá tiẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́jí ìhùn kúyẹ̀rọ pẹ̀tọ́lẹ̀ kúyẹ̀ ní ìtàn lẹ́rú tọ́ lẹ́yìn ònùkún tó mẹ́rin ọ̀pẹ̀ tiẹ́ sọ́dá sí mi wà sọ̀bẹ́ mi lọ́nu mi rà sọ̀bẹ́ ń fi èmi rà bẹ́ẹ̀ nù síyàn ẹnẹ kálílẹ̀ àwẹ̀ ìtàpánu Jésus Christ èyí pé òkúlù pẹ̀tọ́ tá mẹ́rọ́jí ń débùnà ọ̀tẹ̀ jí jọ ẹ̀ ọ́ èmi rà lẹ́kọ̀ọ́ àgbẹ̀ lọ́kàn domina flindoji wonu Jésus Christ jaya tongo la cruzo lidie e ha cruzo bo jaya son tongo yo yehoyo mandoji e do toche ani waka chomido gbe yo do cruzo lidie mi timen mi ro firoji ma wenta ton e wa logoni wa kun o nyonza gbe wa ye le gbe ma o mevo mi kun pende wo tagbo e wa logoni bo ze chite bo dalo gbe ha cruzo so ififonu o pe ni gbe o toton do hona de trolo gbe to de ka finire o e toton kan ye yo ye moya bo toton do ni roji ni wezewe jaya no gbe to le ingreja to e ado ya jiwe na so janyo e na pipe zinde ye na ajowedo ye na to unyawe amo na wa logo lo e toton do ni amo na wa logo na voze ingreja chichite bo alié du ransom len kan petole o enason bo apa ene e ma udoni roji e mina leko amina wa logo ni mina wa logo nu ingleja bo ingleja na vo chiteru ndidi me bo fie huyo jinai mana si mo bo vodede bo no sa ingleja na sa vo nu ma o na si mo pun kan mo fo yinu akota le bisese o ma u di khele ko penenu ta gboda pa ni roji mina leko ape lokon bon miro ji Galilea we panomesia ho itapaton le mo ya chi bo azobere mawu enye bo nukun mo mo he o eri idapado ji mi na wa pe mi bo nukun na mo mi mawu vi Jesus Christ e peton bo mawu nubo
bohuzu beto bona chinu mali ajibo anu beto le tentian ene ka include be ku bo fonsin ku agbe bo pe àwọn vule lu Galilea bo do konu yi bo zon so àwọn vule bo zon so togun bo leko bo karaji mi lo po haye do Yesu me bo no po ha igreja ton ka je igbetian ma we ne on toton leko wa nenu ka ingbon to do lu ko le wa pe to kon Enigba mau egbe tegbe kaka soy. Mi dokol mi yagononu te koy mi planté di ena chen mi kaka. Mau dakpa domina betonko. Nu boe Galilea akpa ni o ewu kunsin. E ka dakpa nu deo eno chitiru no jiwe. on son ton Bon son ton. Bo akpa ni mau beroto e mi no loro da boe rometien. Mawa Abraham ton eje a wanton to ji dede sin weni onu sin zaino ji be to mi ado eto gba àwọn do Yesu me we to si aweji kanji ne ka to àwọn gben ko na be ka to na mawa dimula do meji mi to àwọn do Yesu mi to no kan ko donu watan yuvro 13 siècle jeli nu me kaka jeli 13 siècle do man we dai xale bio bo patchene xale bo tun le gbeton len boy gbeton len dublo we kelo me da gboron to dai xaton ni gbeton le ko to akwatan gbon bo le mi gbetre ka chi bon yo e ka tun mi yo e ye me ya jalono e to akwan lo mondo mo gbeto na bana clafo na e ton i xana so duna e be ko du gbeto ji gbeton dopo me e tun le na ko tito tomana gbegbede ayo ere pono ke to won on do ma ojia le akwan de gbon igbeti on ta gbe so toro mo kafla ma inu ko pede we e na mje gbeto na le ko mi aton gbon sa akwan do ko to da bura lo gba ku bo kun pon we e da mo tre kenu do no e dossier mi gbeto ko tle o no e dossier mi ro we ke lo jura akwan lo wo da mo tre kenu o e ne ko de no we a no pipe to so e chi kwi mede zigo tonso echikwi ba wan be tete Yesu me tete bo gbero to si gan na howe alian de timbra kwanu mi aka ko eton me jehan nana bazame be asi kuna kwanu bo na yin nuwe fon la do doti azin kan ja kwana jijon le yo eje e blo linde to Yesu me bera so agbe me fi ni to nu kon to ye blo bera agbe le me yo gelegbe nu we sunu ajasin we khron bo je kharumo e no yo kanflan jeru me kaka nkan ko yo ye go le gbasa e no yo do papa Christophe a foton kantongo e kometi e invi gan matias khokho ndo gelegbe nu we suna jasin khlono e ko gan sorote nde no muyan sin towe me tun reno vigan ton le kanflan ini sekpo vigan sin reno bo kan bi opede me oro ma chat ko ene no ton do vigan enu yo me ala patere e atin menu ye e me kia sin fu le do no ton ko me ko lo no je fly mi si pitan ton bi egbe ya papa mi ton wa we ke lo me eji do reno fika to me do vile binagan we ma wo do wa gbasa me vite ma wo vile binagan bo papa wa we ke lo me nyonde tin be eyo eji ye en yodo soglo Nicole be joro reno soglo to me ntaw te ka joro reno soglo to me nyonda la je malia bi akpon san ko lo mi ko do kanu fi pon bon na jumala we ya vinu nu ko kan ko do wa to da ko bi akpaza me yo e da menji nyane team yo me ko na lo mo kanu fi ya nyane team bo voter ko do bere ku manji do e anu ko nu mesen e anu ko nu votun e anu ko nu ablu me klon e se no ma o sin wo iza e anu ko na me ma o si ko na ko na me e adu ko na blu me klon bon na jumala menji mi bio da gboro menji
eni na mi gbɛtɔ yɔn ɖokpo be ni dzɔro hɛnu me dɔ yina ɖu nume sɛsi xoe ɖo be ni kun ŋa lɔ dzi yɔ eni na mi vi ɖokpo ɖo hɛn ne ɔnu be ne nyɔnu be ne mi de sɔn defo bo mia de xlẽ wɔ ke bi ɖɔ nu de koe vo nu be na sɛn o nu de koe o bɛli se bo ya kpa jɛlijɛli na o ma wo no kpa jɛlijɛli na bɔn na ye Nicole wa ɖo hɛnu soglo tɔmɛ alianu we gɔne alianu atɔngɔ wɔnyi o gbɛɖotɔ le me si agbaza goxɔ gba ma wo adzalɔnɔtɔ eye nɔ yɔrɔ pa fɛti ye o ma wo si goxɔ nɔ yɔrɔ pa fɛti yɔ sun kpɔ nyɔnu de kpɔ exɔ bo dzia mi fɔ mi amɔ ɖe tɛgbɛ yewo Paul dɔ nu ye mi mɔ bo da le wɔnu tisi hu isi mi si ya lowɔ goxɔ vie ne wa gbɛ lɔ mɛ o miana date 13 novembre 1992 13 novembre 1992 ewe yeye vitɔn bene kumamitɔn le dzro bɛnbɛrɛ kɛse tɔgɔ mɛ bɔn Fulani nyibuitɔ ɖokpolo nyibutɔ le nyiwɛ boye mɔ bo se yevi si gbe ɖo avia ɖo sun kan tɛnti bɔn nyibu lɛ ɖo gbɛtɔ yevi gbesi le yele le do yeviɔ mi kpɔn kudo kpɛ ɖe yɔ Jésus Christ David vie e na jema le koto wo jiru mi le ka to mi ton e wa gbe fi o e toro le gbole tenti bo toton ja e kun toton si go ja e kun ma ji wa gbe yo ni bo le we kale we ma o to si jono ena tianu ja kono sije ha hurumi alchakwa o no mina le ko akle nguna si ho do akpa ho kigiwe mi do ji mi do amon kunje kono msi ho awo bonu me do no manwe ero nukuma mo jonu meo eno inku togun chiro ku iwe do manyueme eyin mi ka do bonu petole yon nu yon me le ko kunatun be na wagmoyi nu e dan so aligmoyi bana me si anhwan ero ji etokanu ko kan ko tun waton hunu pangpang we nu imbo nu de nu yoro perfection yo voyo perfection tun le o fun we e gbawo nu bi fode we eto de je hagmo edo nu bi upeto we to akwonton apa edo yo ma o dagba enu sonton ai hongbe do ma o no dogbo enu kon chea bo eroji ko kan ko tun waton si 689 après Jésus-Christ. Christ ou kosin ko men fi gudo ko kan ko don tenwe ewe do po gudo ewe na jino Maria àwọn je peto lejito ele fo mu ta ko ro tapo atakpa broji minale ko ape lokon ko tenu aka ko ngbe fi to le ro kuku e bro so meye ye kuo you know izome Christian le ye kuo you know izome kingon alors tu me Jésus Christ ka be do mi cho bona kluzuji ene vinoe bon we de jijora ngba lo ji no de jowe ke o meyo eyun pon ni afinu e donu mi loji Jésus Christ savo bi ru tami ton me le me di nion ene kuo ena mo pe ma fo mana ganka so yi ma fo mo donu mi e ka di ero Christian kan ko kuo aton eno mo ko nu bla ko nu mepo bo eno ibi ope ma fo me hun de po bi sisi so me we ye no yi kingon Christian le mi do to bon na jinu Maria ji ekunyon pon nu fi no esiyon pon ni a be ya fi ka bo ya hun fi but da gboro eyan na leko wa ero ahosuru to ma o ton na jijon ai kun gbanji ahosuru to ma o ton janji ai kun gbanji dide enwe dagbe Jésus Christ wa jira boro nwa brando nu peteroji ahosuru to da lijibo ja ma o jawe yo edomo na blobo nu na sokwe je ha de nu de gbon sekwe yo ero imo won ai kun gbanji o sekwe yo eno mo ma o tagbo ma o yesisen ewe yin ma o to emo ma o to yesisen yo eno mo ma o vio beto nu bo ma o nu bo iwe Jesus Christ ma o we tin le ne bo ye mi sisi o kai merupo ma o na wa fi bo de nu de gbon se ho yo ena ibo mo na ikman ji yo eroji
azan gudogudo ton gbe wonu e wedo zan da ho be na so e se Kristo na le kwa pele ko na da ho pertole hu ta bo jawe yo esi kwedo Jésus Kristo kwede trobo amo man najo hu ero na so afoso te to lopo Kristo ton bon na jino maria ta bu biero di eyon e ababunu peto na gan bo ipon ni do le tin bo so lopo nu mi bonu ena zeze blo Jésus Kristo devona ena do ache Jésus Kristo do le bisese ena impeto nu po mawu nu po kanfla bon mene na yoro ho no vi Jésus Kristo bo ache kai me blo nu kike Jésus Kristo e kebo Jésus Kristo tinye na ken mon koton li don mon koton di fine e tien li don be no yoro figa Matthias bon papa Christophe afoton ko piton tion e tien de ne bo so do ma opa ni no nu sin to e yesu me sin we ama e ma blo mo asi no boy dache bijiton bo ma opa ni no e no ma opa ko kan ko do nu waton boy dache je hare bisejiton bo me mo Jésus Christ peto mi yesu me horo mi de me mo papa Christophe aton kontongo e mo Jésus Christ bo nu e Jésus Christ pe yo dagbo na e lo mo bo e pe bi sesewu betole akpaza no blemi Jésus Christ yin yovo do ko nu Jésus Christ wa pe o me yovo sin no me do egbedi ho no viton yin de sunu de vo yo bo kan yin de sunu pepepe yo ewa bo yin mewi bo egbon ye kan ton membro mewi sin kun kan lo mo se dagare do fie mi ko sin ene mi do dion mi na ko mi cha amo mi na tunoji mewi sin kun kan Lucifer da fogbenu Eva ewe do mewi sin kun kan wa bon nous deux mi diozon bon nous mettons de nous kon quand nous e so mi so huzu je nous non vi mettons yo volé bon ma o jan so me wi sin kun kan daga yo ede o no vi Jésus Christ woton do me wi sin kun kan di mi die ka ton ho no vi mettons yi en yo vo de e ko tian belevojo yo vo gbegbe pra fitian mi ra je ko libo sen do mi ra Jésus Christ wo yo vo e hun yo vo e he je hamna ma o vi evoa na jino maria e bi okpanamusi ho bo je ko nu dagwo ya fika wo ya hun vibo de kle ingleja hoho si mele yi no mo bo eroji to le me o e mo na jino maria hun vi eroji e de nu de mo se ko to me o na igba manji o ho mi lo mo mi do na foso tito bo ero ni ji ni bo chian ni don po fire chian ni don na mi to Nicole ton de one boy ni ton ene o eblo lo mo do alo ene on jibo a cheka e me eblo na jino maria de yo eblo mo pepepe wa che na jino maria do yo do bisese de wa ile de do egbedin po de na don se do bisese bo yin peto buto bo de dogbon yo e sogbon kun kan e hore de oji kun kan sogulo le tonji don dende utu do ma wo e jan blondo alo e hen bleo no so zi blondo na alo e hen bleo e we no so zi blondo na vous devez réparer ce que vous avez détruit. Nous mi hengleo et na blodo a lomi ton na blodo. Ma o ko blodo en petore hemblo bleo et na blodo. Bon li don ene o e pon li don on sin ni no me pon na jino sin ni no me do po pepepe do yesume. Mais attends. Dion ma o rien yei. E no petore tenti kwa ma unu bo ye nu bo ni e na no petore tenti o petore na mu e bo da lo to ton o se peton ni no me petore to je na do ma u to lo se ko to me o agbaza e me ma u ye sinse no lo se ko be no ma u to ri ahun gbegbe no mu e yo ni no me de do yo e ro so petore po se do ai ngban ji be na do mo e kai mo e yo ma u ri ma do to ye e do no e do to a ma wo tin bo khofo e hun go ho e me na no e yo tokpo no po de si hobu dia momo a ena sogbe ha ni no me de ma oro ko do sin to ya egbo itagbe soboro na ekran blogo ma oro ji ena blo yere do sekwe bo nu kuma ye ne to yo ko ti mo yo commerce yo ko commerce me in christian catholica roma ton le to yo ko ye ne sin ko yo ko commerce e sodan broji e ma okran no akpazam no petre tin cho nu kuma te kran do bo ye ko ye ne e blo nu kuma ma o to ton bo dagbo sojo ni Jésus Christ in peto e bloto e be blo ni to ene bo blo peto ene bo in peto bu kan ye sin se ko to me bo ye ene so da sin ye we Lucille ese kunganji bo so aro ai kunganji do bembere ke sin sun kan me 13 novembre 1992 ene
sosi aton ado aton eji àwọn rona jijon le yene ahoso ka jawe yo mechele mi ahoso de jawe fide yo endo o gan ho itoton le mo ya ti endo o me bodo mo ton le endo me senton le endo me o me na pa susu ni le o teme titome ahoso de jan chete yo no na bi sese no wa gbo me ho che de sunu no wa mo ya ti ẹyin àkọsọ dan tó mo ìsàtò diyan o àkọvílẹ ní kò tán mọ yàtí káwọn ìtọ́ ẹ̀tọ́ ní kò tán gan gbọ́dọ̀ dàn ọlẹ́bí sí ní kò tán bọ̀ àgbọ̀n obìnrin kò jíjà yín wẹ̀ tí àkọsọ ọ̀nà àjẹtẹ̀ kpọ́dọ̀ àkọsọ ọ̀pọ̀ mẹ́tọ́ lẹ́pọ̀ lídàn déédéé tí bọ̀ ìbló mẹ́ẹ̀nà nǹkan hàn ìtọ́ máa wò tán ló pẹ́ mi fíye mẹ́ẹ̀nà yín máa wò sí hàn tán ló pẹ́ mi fíye mẹ́ẹ̀nà yín gan gbọ́dọ̀ bò gan wé mẹ́ẹ̀nà yín mẹ́sẹ̀ntọ́ lẹ́yọ ìbló lídàn náà bí sẹ́bó kó sẹ́dọ̀ wẹ̀ kẹ́ ọ mẹ́ tí o dàgbòde súná wá sẹ́ kó họ́ tó ń dó mùkúdò wá jẹ́tẹ̀ do 13 novembre de ètò pọnọmẹsẹ àwọn agbóhùn yẹ súnmọ́ ẹnẹ́mẹ̀tsẹ̀lẹ̀ mi wọ́n mẹ́ mi náà sè nǹkọ́ ìtàn papa Christophe afọ̀tọ̀nkọ́ntọ̀ngọ́ ẹ̀yin papa de pẹ̀ gbòwẹ̀kẹ́ ọ̀tún gbọ̀n dá yé a Jésus Christ David viọ́ sí ìhòhò náà vi de nùdẹ́gbọ̀n sẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀dọ́ àyìnbó ìpínlẹ̀ jọ́ ẹ̀zọ́n bọ̀ ìbúrò ní ìdánwò bó sọ wa najino mali ayi ahosi sekweton yo eramblo do hato nu petole bena no maupa bo azoy najino maro sekweton me ena wara bazame do maupa ofi go ho me mau na no yo topo no posi ho bujia ewe son bo ni don ene yo beto bu do ene yo perfect yo e blo sinton bo so ai kun panji azan eja wele me yo mina gba jeme mina ze mere kweropo nuenu inye nuegbe ito ya zo enu wayo minaze mona tintene gbe na wo mina si ro mu je metombonu betole ina si tunu do ena blawu doji mbetole benevile do tadio me se fongbele fonule tan homevile mina na to pabo jiwe ena balawu nwe mi ro mi na so kule mi be si egbele o yene bonu mi mo nkunje tito me pon si han ton wo mi na si do nkun mo je me gbedo meji menele pon mi si han be o weji de o igleja e Jesus Christ so kan jo so kon yan yin bo igleja ton ne juedo be jai do akulusoliti ho do yesu me o ntun ton peto Christian igreja ho ton le yo wa cho Jesus Christ do bodota no mesensin voici ça bo wiwa azeruru me nous comptons le bisese da fogbe bo me na hu maçon le hu maçon igreja ho eko Christ inken bo pipe so izinde me won ina no meton yo mere so ke ania mere ka so tun lo Jesus Christ do a cheria bo ipition eroji bonamesi ahwan na level igleja ene o e pipe Jesus Christ so jaye o e na level Jesus Christ no chite bo hon Jesus Christ we ten o e pe nu kaka bo igberu wan e don peto tan bo ikudo peto tan me yo e na hon to ene o e peto le o e na pezo hon no kere bo mo honekan mavo e na gando agbazame bo a ovisi ujo mo hon de sana pe yewu a do ndiri me bo ina fo gan pe ku ogudo ina mo pe mo fon ronu kun bo dede da yo peto kan ko ji ero mo ton kunu black nu po se ku yo egbetian me ronu kun ro ji me na ndi nu ma we ni wo se ma wo ronu po me po ai ton po ina me bi sese yo 100% ina i se ku pe ma fo me bo kan fo mo ro pe me fi do ma wo le fo wa gbanu se hwan wa bonu gbeto le na tun ro ji ma wo ero ji me se ma wo ya ro ji ma wo abonu no na huzu bonu me se ma wo ewe je ha mona je dokun mona ja wa abomu fifa ro me fi yokono mi na ya jogbasa bona le ko akan nu bo no vi mi ton le ndiroji no mi ti me ka je fi diyan yero cambio ko keke yero mo je me bawe bonu yero cambio rio ira cambio bonu mo je me de ka de bonu ira kona oui ça c'est ko ton no po hai ina chen mi eni bo isande bon, mi na yoro 66, 89, 79, 75. Kabi 94, 22, 22, 13. 66, 89, 79, 75. 94, 22, 22, 13. Enizande. C'est encore possible.
passé, de reprendre force et vidons la mer. Depuis 2009, Dieu Esprit Saint, créateur de la terre et du ciel, a pris chair au Bénin à Banamé dans la commune de Zanyanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Banamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi, hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Sovidi, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Sovidi. C'est encore possible de relever le défi. Mile kwa gbailo sabo mi hen miranje yiroji eku hun 50 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13 bonu miro monje me bawe mi na mi monje me do eje haroji petole yiri monu kunje no wulo batun ali na soyedo ena bla uroji ena na to pabojiwe hun 66 89 79 75 94 22 22 13 a hosuru to ma uton jete bo ma u e se hosuo de ndegbon yo ero siso jijan ida ikunpanju etete bo petole ijuru igbowo ena semao yawedo betele o mi kasoro juro de ya do ma we da mi sin ma we da mi bodo mi bone pe ni kun mi wo sin c'est ça mais de wo no te nde wo no we ko ile grafio mi hemina yirome de 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13 beto inu de wo no we grafio ma we no pon jitan ena mna imran fon ma we no pon jitan ena ibu na wada ena zon fo ibu ma zon tawa ma we no to beto inu de wo no pe fio ma wo ko keje si eji na zo no kundo beto ka do tuno ma we ka do mi o nto to kan le de konu kokko pe ani o zon le de konu o vodun ma we ka do yi oh 1992 ebe ta bo ma wo yesin lodi quand même ton premier jet do bo ta fo we kelo me 1992 bro o do 13 novembre science anji moitié 13h18 minutes azan izengo we pepe me ale ko no energy won petona simon kundo ite otu mi wa tun lodi 1992 we Benin sin to e se daga bo e se mise o no me sen daga titengbe bo so asan do porote bon lu vodun kuyo bo e no fe o bo e no pa susu no me sen titengbe bo akota de bo lu wa no mo nkan ton rupo e ke lo me kun Benin eji o bo mi dokun ma o loji home sinsin to ma pulo Benin to ta home to be to BCCI o do mi dokun ni do home yon ton me edisin bo no ene mi wa do wan yin to me e na sukun kan mi ton do soji han na ja we nu de ja do so mo ko mo ko ji mo ya che mo o to he na ho he na kuta ho na chite o pulo Benin to BCCI so de de blogun na kota de le akungba heran dan bo mi peter Benin sengbanjere bi se chuo mawu e pe nu bi se weroji akota ho susu nu me senso mo akota na tenti mi na chete roro eroji ajan sukundo nu yan do ton kon eno yi mo si e ya hu do ni o ape to ton we do we ke o me bo yin ala ton le bi se yan ti so wo kan mo ya che mo ye bele ene hu miroji mi na lekoa de ikono mi se ho ebegun ibunu me ba ma tunu le na tunu
mais do mulai gamba we buru mau ba do me biru mau ba we alo ndi mo me biru mau ba ya me biru mau ba we alo gbetele no mau gbeto gigi mo mau sin boy ka to ni esin gbe me fisin wa ile wa gbe mi agbe fiton na utubo Igbe me ero mau we amo asuche na gbe mi ege asuche na gble asiche nteme o boendo dans chefio bo ajo en wa bi sese eja yi bole ko lo idan yen hu ye le ko si ma okudo mero ma o baile yina si mo ni kan o chenson 66 89 79 75 94 22 23 oh bana sian point be bon ay kun ma ji wa ma gboro toton sin dali mo nu po mi fonte ko mi na mo do e 92 ne no ne gboro to sin ko ko ba so be yo mi do be ji o ko ko ni to pon po de ko bo ji a mo toto me mo to numero kan we allô mi ku do le wenu bonsoir incomitant mi ku do yesterday ho oh incomitant il a to su Robert sin fite bon ya tin Calavi mi no tro mi fofo Robert sin Calavi unya kan holo ko bio mi cambio Lucifer o do mau yesterday ko ni do wa ni mau wa ka bi ti ton wa ndi Jesus Christ don yon ta yo ma cambio et voilà ayons ina chenmi est-il un enfant une créature quatre dormez quand we Miro ganji incomitant allô Ogbin Robert mi se zone radio pere fofo Robert allô Miro to romie non Ogbin Robert Miro to romie allô Miro to romie mais wo je sia ganji mi la ho Robert ba mi lo sin ko egbo Ogbin Robert sin wo egbo eyan dagbo yi ka jam mo na ero mo bon avantage le wa bo mo lo de so ba ni la mo eyan ira igbe ton mi allô ira igbe ton mi merci ezande 66 89 79 75 94 22 22 13 mau yesi senso agbaza bo boro no wa bo no akosuru to mau ton eso jijan ki mandi e petelan se omo no wa ton le to numero kan we allô bonsoir incomitant eno ya mi lo Vigan Hélène sin fite ya ti gbetago Miro to mi dada Hélène mo perfect allô hotel ho na mo dagbo we tenu ha mo dagbo aji et voilà eyon ena chenmi on temi demi lo agondi eyon 66 89 79 75 94 22 22 13 memero mo cambio mi hame kanva yo miro kangudo eyin wo afo mi hame yo miro 60 et 95 allô mi saison radio allô mi saison radio mi ton pere allô Demi le gola ganta miro ganji incomitant e yo mi no Albert Dandolinu fofo Albert sin fite ya ko me Calavi miro tro mi fofo Albert ndo pelu me agba o sole mi igberu mi tama o gbe o to no ko mi ko wan ko ha mi de so lo mo sia ko din se ka ga tre do jile o nyo tambio me do ku do me jile e ka tin wo me la o me aji o me de te me de ti gbe to YouTube ji o do ho do kana me si ho wo est-ce que me la ho me de aji eyon d'accord et voilà ena timen mi de ni we do de ko kineo
Ok, I'm on Punjau. Eyo. Me dokurumi. Eran chen mi fofo Albert. Eyo mi na imero po bo sutanu kan mana si ho igbe nu kan bi o clean e ro file 66 89 79 75 94 22 22 13. Mi ka hen mi na yo mi kan gudo mi wale fo numero hansema de bawe mi kan tonton bawe yo mi na yo 95. Allô? Bonsoir. Allô? Romain Yansunu, mira todo mi fofo Romain. Aha. Ina chen monsieur. Eyo. Kan wara período fo Romain e ro ji mi don klem de mana klon ko to ho ton le bo to mi le eyon mi na sutanu me yi o ho bona si ho ipe klem do me kan bio mi do nu plon me igbe ton le ji o tintame fofo do suru be kan bi ro ji Lucifer o ndido da bo ma wo yesin ton ya o kabi vi ton o était tabo kan dun ma wo mi do kunu kan bio kaka no mi atime edie Lucifer dagbo de sunu eblo pa lo edo sunu topo dagbo sunu dido no dido dagbo to no konton le be de sun ye yeme we kai no dido dagbo do hwere nwe Lucifer po Lucille po ho ye Lucifer po Lucille po bo Lucifer edo dagbo ni achet achele bi ache mane awe li achemlo lido yo no tereji kanji eroji lobi beme ma wo yewe eru kuno gewe tin bo eblo yede le bo yin ede sunu devo ye nu konton eblo le yo ho yin bo de yin sunu yonu mi na do mo ye yonu ye sunu Lucifer podo Lucille po be otun Lucilla bo ene wezon ho ene Lucifer tritonu bo ziali nyan bon Lucille e ka ti ma o pa so mi me kan flan mi me no di ho igbetin le o e pon ho le sin wa lo me kaka e pon ho le sin afodi me kaka ho ro poti mo so pe dagbe sin ali bon ho we go e no so kan flan fon ligbe sin ali e o bon Lucifer o mi do meji no dido dagbo ton e mi ka do se no dagbo ma wo ye o ye sinsin we e mi no dagbo Lucifer kai nu di roton bo azode so dasini e ne achede nu bo e ne achede nu bo e be ache bidasini mi nado so fa chero po e ma zenia ache no bro linton e do ma we tun bi kaka ma fo me et no Lucifer na flu mi nu comme ça et no Lucifer na flu mi nu comme ça esmo e ne ache bi cho e zeni onia kanji ezini onia bo we goton Lucille bo mi ke nkan to san le dion e po gbejin ta ka je fie gbe bo e ka va cambiero di me na we dawo kan dagbo ma o gboroto we ene mi tun dagbo ma o da ya mi oro ma o gboroto ma o Abraham ton akruno yesinsin lagada masu hondo o no me sesin me le loro dada segbolisa ine mawe akota temete mi do fini akota le yetu mawo mona ikota tele mawo ne kan sen gbondo nu bo me beto tun wa je Christ wa de ali okle ene fiton wa de ali okle da yo ko no igbansan kan lo be o mi mo lo tagbo ne e ono yesisen be because yesisen ji o mi e papa doji mi ma hun tagbo mo yon lo papa ne ma hun tagbo ne mi papa doji bo mi je igozi papa je mi ata gboji Jesus Christ da vivi wa don je ko en réalité to mi ton queen papa o me da gbo mi ton e da gbo weke o ton biton de ku ganu bi kan hun to relu e do Jesus Christ wa tin po kan po peto po bo Jesus Christ wa da mi gbeto le ko ino mi lo Jesus Christ to do me ge lo Jesus Christ papa tochi when mi lo Jesus Christ papa ne mi kan lo Jesus Christ sin todo dagbo mi ton grand papa mi ton
sɛmɛ do mi tɔn dagbo mi tɔn wɛ gbɛdotɔ dagbo wɛ abraham si ma wɛ. mímɛ bamana pé dagbo lɛ yɔ o eyin nu gɛrɛ ya mi hɛn mina sɛgbɔ do yɛƒo nɔ mina xayɛmɛ kpana sian kun de yɔ nu dɔ fi de bɔ mi de yɔ eyin ye duro mi yɛ mina do kan kudu 95 60 52 84 bon mana mo 95 60 52 84 bon mina sɛmi do yɛƒo nɔ do hami tɔn mɛ ye eyin kulo jigbe mi de jɔ mina sɛmi do yɛƒo nɔ ye do tɔn gɔn eyin o xɔgbɔnɔ mi de mina sɛmi do yɛƒo nɔ ye do xayɛmɛ mi de xɔgbɔnɔ gɔn. fi de bɔ ade a sɛbi do yɛƒo nɔ gbɔn tɔ ena do to mi bon wo hu do mi tɔn ye yɔ mina do to bon de mina ena gbɔn mina si o pe sɛmi do mi do ma o ba ena mo ma o mina era to ha mi bon mina emo ene on tagba de bu de wa bon fofo Albert Adandolinu eyɔrɔ sin kalavibo kambio mi do ji o mi ka tun mera ho logbo o mɛ e lɔkɔrɔ YouTube ji o na igbenu fofo Albert mera do ji mi mamoro ji o Jésus Christ David vio oni wa gba me fie yo ele sunu je chan hon buton lesin ma wani etunu bisese ele sunu je chan Pierre bo chan Matthieu kaka chan Juda bo chan Juda e ka ton Juda na sa mi choka chen bo ka chen bo wada gbe binu Juda Ezedaga yin tan dani voilà wonu ha ko gba o bo afọyọn gbegbede na rundurugudu ton tso na chitebo isoso isaye o eroji e mamo Juda rundurugudu teme amede kuna dunu o edomo e kuna kula fonu akonvule o ero je toro fide hun no vitino ni be bu pleva bonu mina dundo po era o ten gudu to mina du po nja do mi po no ji mawu vio e mawu botun bi sese o etun bi tso bu pla Juda da pa bu da oni bo sadaka boy khada han fu wewe leme e hedo han vule e hedo apostle me do fo Jésus do apostle ti vule do han vu gege e hedo apostle e yan han vu mesedo e yan han vu mesedo e hede me ti o nu e wa ba nu Jésus Christ woni eyin toton wa dimbo nu e na wo te so awuso do ko nu peto do ma wo wan yin we e no tunu bi ti o fi le wan yin ma wo ton bu do de oni ma wona tun lo san re diyan mi fẹ́ pon Jésus Christ wo wonu e wa ejan alojan ple bo Judas so sa yo yan re tin bo yin soja bo de PM lo pia de pi to pa to ni yan Marcus e pa to ni yo Jésus Christ lo e o mais ze wu me na yo wi ku e lo mo na bo so to temenu soja ene o Joe katun lo ji soja ne de so to temena mali meru akuluzuli ho ele de jiyo bolo pa to ro ponu Jésus Christ ko ene o bodo ino ji e so to temenu mi o ele no suru mo so to temenu e de mi pon de ji won ma wo fie ma o budori ne ma wo wan yin we ma wo ma si mo ndiro ton viton peto emi azeto asondato ma wo jenu blobo jinu ja do aseto singleme ma wo ro gbeton yo ejenu blo bo jinu jado me noze nu me sen do kreton tenti mo no kwa mi de mo po na mo do mi do kunu nu me sen do we na mi bo kle onu kunyo ro kle mi ton tai ka bi mo ya che e do mo e no lute kan fran ça va ton je lute nu vodun tu o gbeton lute vi on vodun o blo jija vodun e we blo nu me sen we blo bo ai kun ban ma nu me sen da ai kun ban wa boblo musunu kun sere jibo nyoa no me sen fun yin cho ma wo e mo pon do mo wo ji on kon jija do kle no se se toto mene e jan do mi pon do ji o ma wo viowa bo kai ma onu ku gbeto nu bo Juda traiton mi na tun oji e ka tai mo kere a ene o te hwete me yoro Lucifer o yewe atiti we yin bo yin bi ma o ton bo ton si ma o me bo se ko me bo mo ma o do nu bo me do Yesu me bo susu me ma o no ye tun cho e trai ma we ne o hum dido debu e ma mo ma o do nu bo me pon a bo ndo apaza me bo no dido ji ma o tin o e na o te wande o e si wande u kan wo Lucifer wa ya pede hum peto de do ji ri ado mi de pon eyin do ji eyin do menji nu e mi do sisi do YouTube ji onu bo jen we o
azan ko do jije we yo mina tun do betole mi do na yonu yin e mi do na yin ma tun do ji e do ji inte o esprit in Ganesha do yesu se ho pere mo edo edo esprit in Ganesha do me edo ho edo to ho ezon edo to bo Ganesha endu to me no seri endu to me Ganesha de bo o pa fait igbanamenton idan bo yi pouvoir e yo negbon si poene nu je o me gon yi pouvoir de ma tira zeta ro kan bro mi ma o edo jinu kun si mu like ma wa negbon endu to me o me lo Ganesha bo kan pere ni bo wa bene ti o me blewe ma o duro jiro ye de ya e ma o duro jiro ye de a che e ko ru ma o wa na nyana na ho ya che bo ko na ru ma o nu gbeto le bodu ma o nu Jesus Christ edo buye ma o Jesus Christ sinto but Jesus Christ do touch e verse yin di me se o so mbodo e o de jiro mi gbon but edo touch de jiro gbon we na blomo churu to na wi wa ma o dudu o jiro meru do endi to mele de a Ganesha to me o e me kon ye mo vodon ton ede me boy end we kan bon me kan e du ma o bon me vodun no de so vodun joni do end to me o e yo si ta pe de bro mi du ma o kun a as de tobu grand papa e ko do aze bo no gban fi ka bro 100 ans le ko Benin gbeto ti mo vodun no da ko me sensen to da che titengbe de ko wa din boroji fide mi do vodun je o mi do 42 le bi bo ze o ka mi na mi de na bi no do ye tu ero esi de bu ko chite ru Benin dan ko me se gba ni bro bon fide an do a che de nyun do na wa chalo na do ma wa ya chalo no ma wa dimula nyono yesu mo do ko njeru Kristo mi ro mo mi logun mi de ble bo nu boro te hun mi ko do nu bo do ma do nu bo mi Jesus Kristo ho de e don mi ro ji emi kun wa pelo mi bonu ina doku won petole o afonyo mi ba petole na mo porin kan weso mi so apaza mi kuzu petole wa no itentin amo wode na don petole o edie mi do to kanji bo sebo teto we ziza wa we ke o me bonu petole ni mo we ziza ko do we ziza bo egbe me we ziza broji abu me mi de ko penu mi nu we sin ku mi do na ku wele o ye dodo ne mi dele o e se mi do bonu mi na so mi to no ji po mo mi mede a mais quand bien de dit tem kai na gon me mi mede a me se to pom mais mai mede a bo ma o jo wi broji men kan se do bonu ye do honu vi ton le do ma o do mi do si se we a ko me yon ton me ko me yon ton so mi do fi mo mi mede a mi ka che de a mais se mi do ro mi do mi roji mi ko zu jijo bo se ma o mi ro ma o ba nu bo mais we ziza ton le o il faut do we ziza mais ro mais won Jesus Christ bo ton Jesus Christ le ta ton wa ma o ye sin se do comme e wa ye we no oh nyanda ko clean bo ze do no ji so mi de fini dion iglesia ve bitno mi do na jimala sin sume mo de me na jimala sin sume e no yit no jigo na jimala no mi no gbohun eni ka we sin mo de ko je kan na jimala to bonu e na ma jira ke asuton ye sise mi ko mi do gbe na jira pasa no gbohun eni kinle gwalo ye mi na o sun dagbopon mi na do ni do dagbopon mi ko ju je fusan dagboji e so na ko lo mi bon kon lo ni bo mi asa to me achetan no poha mi bon kwa ko do te se do poropo Jesus Christ ka voro ji eroji ni wo yin ale bo nu bobo we sisa mere ma ba mo ma uto hun eni wa kam yo mi ko yin etun touch bo touch tun mi bo me ju mi wo nu kre touch level evangile e no yodo yahuno Elias atingla bo no bu ha yahuno mi ton sisi je ha Romial de Chakpa oh jeli jenu ma wo so gbaza ibo cho mi na sutana mi na e je haroji mi ni ho de se do petole do I think my fly a blue fly lo da bo interview pe se pa come akruno ma o yewo le ton we ziza we ke lo ton o won gan to da gbe ato po ge we ke lo do yi ablu e me gbetore de o e gongon we so bo me de sunu bo so agbaza o chan fo ibo ata fo we ke lo me mi homla ho me yon meton sia mo homla no pe meton bro me ji zomitoni ton flacon do no ero yesu me no ero we ji azewe a mami we a tan we a mu mesen de boe a beto pa we a en so bo da leji nu beto ro ma o ba le so pa grigo toni jeji bo kun to bo ni ni mo do Jesus Christ do ji beto barabara le we ke o me ye ba mra bi o se ko to me ba mra bi o we ziza me a e ka ba nu me ro ma o ba le lo mo ni bi o me a we so e to kan ye bo so bo kun ali ni ye zoni je nu we ko so bo swali do fimi ton le bisseji bon be sin kan holo me on azovu ni level be bonu weke obisese o ena si mo aliwa semero ogun ye eni chi mo ro yin ko mi ton me bon Jesus Christ ji do e wodu ahosu ro bu ha che mi ton me nto bo info sensi ni ka so yi mo fo mo vole jeli nu ma wa jalon so agbaza bonu wa e do pona me sin soji bonu fifa
ni tienu beto chura bono ek mon chile bisisi et na chen mi bonu eni jeudi nous avons des vos sin quand on me dit kendeme Merci. miwaruto mau yesiseho Ajahanda so ajimina ye para me mina ilo medeka gbero hemana yo koton makudo dozandero na kuwe me no vive me mono ile binavo